আছে দেখো পুরো আঁচল ফিগার মোটিভ। এরা इसका पूरा बॉडी এটা একটা These all are प्योर बिष्णुपुरी कातान स्वर्णचूड़ी साड़ीज विदाउट फिगर मोटिव। बहुत ही एक डिफरेंट साड़ी है। हम लोगों का जो बंगाल है उसका जो मतलब सबसे जो मतलब प्रीमियम जो धागा है उसी से बुना हुआ होता है। जो जरी है वो पूरा टेस्टेड जरी है। ये रहा इसका पूरा पल्ला पोर्शन, बहुत ही प्रीमियम एक सिल्क है। ये रहा इसका पूरा बॉडी, ये 1000 बूटा में जाएगा। देखिए एक जो लाइन है ये पूरा जरी में जाएगा, दूसरा जो जरी लाइन है ये पूरा रेशम में जाएगा। ये पूरा टेस्टेड जरी का काम है, बहुत ही खूबसूरत है। रानी में जाएगा। ब्लाउज पीस सिल्क मार्क सर्टिफाइड। ये कलर है ब्लू टाना के ऊपर वायोलेट बुना हुआ, बहुत ही एक यूनिक कलर है। देखिए ये जो है ये पूरा जो बॉर्डर पोर्शन है इसमें ऑरेंज कलर का मीना यूज किया गया है। और ये जो डिजाइन है ना ये मतलब 4 डिफरेंट डिजाइन है इसके ऊपर। एक तूते कलर का मीना यूज किया गया है। ये 1000 बूटी स्वर्णचूड़ी है। देखिए कितना सुंदर है। पूरा फ्रंट पोर्शन में इतना घना काम होगा और उसके बाद जो गैपिंग है वो ऐसा रहेगा। ये है पूरा साड़ी रानी में जाएगा। ब्लाउज पीस सिल्क मार्क सर्टिफाइड। ये एक स्ट्रॉबेरी रेड कलर के ऊपर है, बहुत ही सुंदर एक मतलब स्वीट सा रेड कलर के ऊपर है ये साड़ी। देखिए इसका जो पूरा बॉर्डर पोर्शन है गोल्डन जरी के ऊपर है और जो पूरा बॉडी का काम है ये पूरा सिल्वर जरी के ऊपर है। बहुत ही सुंदर साड़ी है। देखिए ये रहा इसका पूरा बॉडी का पोर्शन, ये रहा इसका पूरा पल्ला पोर्शन। देखिए कितना खूबसूरत है। रानी में जाएगा। ब्लाउज पीस प्राइस जा रहा है 9990 रुपीज। ये जो कलर है ये एक मेटेलिक मतलब ब्लूइश येलोइश टाइप का कलर है। ये ब्लू टर्न के ऊपर मस्टर्ड येलो बुना हुआ है। बहुत ही मतलब एक यूनिक सा कलर है। विदाउट फिगर मोटिव स्वर्णचूड़ी 1000 बूटा। ये रहा इसका पूरा जो बॉर्डर पोर्शन है। ये देखिए पूरा जो बॉर्डर बॉडी में है ये पिंक कलर के मीना के ऊपर है। बहुत ही सुंदर है। पूरा पल्ला पोर्शन देखिए कितना गॉर्जियस है। ये प्योर बिष्णुपुरी कातान सिल्क के ऊपर है स्वर्णचूड़ी साड़ी। सभी साड़ी का जो जरी है वो टेस्टेड है। प्राइस जा रहा है 9990 रुपीज। এটা একটা মোস্ট ডিমান্ডিং কালার। জাস্ট দেখুন ময়ূরকণ্ঠী কালার, তার সাথে আপনার যাচ্ছে ডুয়াল টোন পার্পেলে আঁচল এবং ডুয়াল টোন পার্পেলে ব্লাউজ। আপনি যদি পুরোটাই ময়ূরকণ্ঠী চান সেটাও অ্যাভেলেবেল হবে, যদি পুরোপুরিটাই ডুয়াল টোন পার্পেল চান সেটাও হয়ে যাবে। এই কন্ট্রাস্টটাও দুর্দান্ত লাগছে জন্য দেখিয়ে দিলাম জাস্ট। এটা যাচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা দেখে নিন। এটা এরকম ভাবে যাবে 1000 বুটা উইদাউট ফিগার স্বর্ণচুড়ি। এটা যাচ্ছে ফুল আঁচল পোর্শনটা কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে। ব্লাউজ পিস প্রাইস যাচ্ছে 9990 টাকা। এটা একটা মেরুন কালারের ওপরে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর একটা ফিগার মোটিভটা যাচ্ছে। এটা পুরো পার পোর্শনে কিন্তু ফিগার মোটিভ আছে। এটা আছে দেখুন পুরো আঁচল পোর্শনটাতে কি অসাধারণ কাজটা করা। পুরো আপনার অফ হোয়াইট কালার রেশম সুতো দিয়ে কাজটা করা হয়েছে। এটা যাচ্ছে ফুল বডির পোর্শন। বডির পোর্শনে কিন্তু আপনার একটা লাইন যাচ্ছে পুরো জড়ি দিয়ে, এক লাইন পুরো যাচ্ছে আপনার রেশম দিয়ে। অসাধারণ পুরো কাজ প্রপার মেরুন কালারের মধ্যে যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে 1000 বুটার মধ্যে। ফ্রন্ট পোর্শন এরকম ফাঁসা কাজ যাবে, তারপরে কিন্তু গ্যাপিংটা এরকম ভাবে বেড়ে যাবে। প্রত্যেকটা রানিং ব্লাউজ পিস আছে, পার্টমেন্ট ফেসিলিটিস অ্যাভেলেবেল। এটা একটা রয়্যাল ব্লু কালারের উপরে যাচ্ছে উইদাউট ফিগার স্বর্ণচুড়ি 1000 বুটা। জাস্ট দেখুন পুরো শাড়িটার লুকসটা কি অসাধারণ লাগছে দেখতে। এই পুরো পার পোর্শনে যাচ্ছে অরেঞ্জ কালারের মিনা, গোটা বডি পোর্শনে যাচ্ছে রানী কালারের মিনা। 4 রকম ডিজাইনের পুরো করা আছে পুরো ডিজাইনটা। এটা যাচ্ছে পুরো আঁচল পোর্শনটা একটা রিভাইভাল যে স্বর্ণচুড়ি বা বালুচুড়ি হয় তার যে মোটিভটা সেই মোটিভটাকে আদল করে নিয়ে করা হয়েছে। জাস্ট দেখুন প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু সিল্ক মার্ক পেন এবং প্রত্যেকটা জড়ি কিন্তু টেস্টেড জারি যাচ্ছে। इसका डुअल टोन का इफेक्ट देखिए कितना सुंदर है। रानी टाना के ऊपर बॉटल ग्रीन बुना हुआ है। बहुत बहुत खूबसूरत एक कलर है। देखिए ये रहा इसका पूरा बॉडी पोर्शन। पूरा बॉडी में ये 1000 बूटा का जो काम है ये फ्रंट पोर्शन में इतना घना आएगा और उसके बाद जो गैपिंग है वो ऐसा आएगा। रानिंग में जाएगा। ब्लाउज पीस ये देखिए इसका पूरा पल्ला पोर्शन कितना खूबसूरत है। सभी साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा। प्राइस जा रहा है 9990 रुपीज। এটা একটা প্রপার রানী কালারের মধ্যে যাচ্ছে 1000 বুটা উইদাউট ফিগার স্বর্ণচুড়ি। জাস্ট ডিজাইনটা দেখুন কি অসাধারণভাবে করা হয়েছে। এটা কিন্তু পুরো ব্ল্যাক মিনার মধ্যে যাচ্ছে। পুরো পার পোর্শনটা বডি পোর্শনের গ্যাপিংটা দেখে নিন এরকম ভাবে যাবে আর বাদ বাকি তারপরে তখন গ্যাপিংটা কিন্তু এরকম কমে যাবে এই পুরো পোর্শনটাতে। এটা যাচ্ছে পুরো আঁচল পোর্শনটা অসাধারণ দেখতে। একটা আসাম সিল্কের যে প্যাটার্নটা হয় একটা ওই প্যাটার্নে করা হয়েছে। প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু রানিং ব্লাউজ পিস যাবে। ব্লাউজ পিসটা বানিয়েই পরবেন। প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া।